वेलकम टू आवर चैनल द कंप्लीट पुना समस्त को स्वागत कर चैनल को आपण मानकर एलटीआर आशायी मानक आज दिन आपण मानकर बहुत गुरुत्वपूर्ण जो मैंने भी आपण मैंने भुवनेश्वर अच्छा कि आपण मैंने जो मैंने घरे अच्छा समान एटा भिडटी कारण जो आपण मानकर चैलेंज देते आपण मानकर एलटीआर रो आर्ट्स ओडिया ता सहित संस्कृत और हिंदी आशायी माने से आज भिडटी डेडिकेटेडली तो से माने जो आज जो जो चरम निष्पत्ति नहीं से रिलेटेड वीडियो कौन आपंकर ओएसएससी ओएसएससी केते प्रेसर रे अच्छी आपण मैंने जदि आसी ना आपण मैंने कौन करवा उचित तेणु जो मैंने आसी ना से माने टिके निश्चित देखंतु जो मैंने स्ट्राइक को आसुना से माने निश्चित घरे रही डिजिटाली से स्ट्राइक करें तेणु से भिडटी तापर आज आपर रिजल्ट 1 PM पूर्व डिक्लेयर हम कि से रिलेटेड भिडटी जदि डिक्लेयर न हो आपंकर परवर्ती पंथा कौन होता देखा जो चरम निष्पत्ति नि निष्पत्तिर रिजल्ट आपर बहुत जल्दी आसवाई जाऊँगी तेणु यहाँ आपंकर ओडिशा इतिहास में कहवाई गले हंगर स्ट्राइक कई करना जो पिलाने जोटा जाऊँच करने कारण से मैंने सिलेक्टेड है अनसिलेक्टेड कैंडिडेट हिसाब से गणा जाऊँगी आप देखी मुझे देखेबी आ गोटे भिडियो आपंकर केते केस पड़ सारा आपको मुझे देखेबी तेणु आपण मैंने निश्चित आपण मैंने जल्दी जल्दी जिनसा करूँ ना परवर्ती मुहूर्त केस आपंकर जो सागर में मैंने माने उलझिला भाई परिस्थिति हो वीडियो को स्टार्ट करुच्ची वीडियो गोटे बहुमात्रा शेयर करदेवे से संग्रामी बंधु मान पाखु जो मैंने एलटीआर डीवी रे सिलेक्टेड होती से माने जो मैंने घरे बस निश्चित पठातु जहाँद्वारा कि से बुझीपारे कथार डेप्थटा केते अधिक अच्छी देखो टू द चेयरमैन ऑफ द ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन भुवनेश्वर सेक्रेटरी ऑफ द ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन भुवनेश्वर देखो वी आर गोइंग टू एक्सेलरेट द प्रोटेस्ट जो जिनसा कहते कि आम प्रोटेस्टा करूँ हंगर स्ट्राइक कहीं ना से नार्य दाबी पाइबापी कौन नार्य दाबी एतिकी से मेरिट लिस्ट आसू एतिकी ही आज्ञा नार्य दाबी इफ द फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ एलटीआर आर्ट्स ओडिया हिंदी संस्कृत टीचर विल नॉट बी पब्लिश्ड बाय मंडे आज सकाळ गोटे पूर्वर जदि आपंकर यहाँ न पब्लिश है ताल आम हंगर स्ट्राइक करने जीवु एपाई सीधा सीधा दायी रोडब्ल्यूएससी तो नेक्स्ट अच्छी देखा कौन अच्छी रेस्पेक्टेड सर इफ आवर डिमांड टू पब्लिश द फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ एलटीआर आर्ट्स ओडिया हिंदी संस्कृत इज नॉट एड्रेस ताले आमर जदि आम जो कहूँ कि आमर जो रिजल्टा टीजीटी आर्ट्स टीजीटी ओडिया टीजीटी हिंदी आपण मानकर संस्कृत इज नॉट एड्रेस्ड बाय मंडे गोटे PM माने गोटे पूर्व जदि आमर एटा एड्रेस न होउची वी विल बी फोर्स टू एक्सेलरेट आवर प्रोटेस्ट इन इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक ताले आमरण अनशन जोटा आम कहते आमरण अनशन आम करने जीवु कहीं ना से रिजल्ट पब्लिश हो पारना रिजल्ट आंदोलन एडमिट कार्ड आंदोलन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आंदोलन आंदोलन ही पिला सक्सेस होकर आपण जिनसा करुँच आउटसाइड द ओडब्ल्यूएससी ऑफिस ताले ओडब्ल्यूएससी ऑफिस आगे आम आमरण आंदोलन करूँ जोटा कि अनशन करूँ जो थे कि आमर नार्य दाबी जोटा गोटे जोटा मेरिट लिस्ट आए दरकार से हूँ नार्य दाबी वी आर ऑलरेडी डूइंग द डे नाइट स्ट्राइक फ्रॉम 9 फेब्रुआरी 2026 ताले 9 फेब्रुआरी 2026 रु आम दिन राति आंदोलन करी चलीचु गोटे जिनस मेरिट लिस्ट देयरफॉर we request you to publish the final merit list of LTR Arts ओडिया and हिंदी संस्कृत पोस्ट आपन 16/2/2026 ताले 16/2/2026 रे हमर जो गोटे पूर्वर आपड़ एटा दयाकोरी गोटे गोटे पूर्वर आपण मैंने दयाकोरी आमर रिजल्टा को पब्लिश करूँ जोटा कि सरकार पाखे भिक मागे वाली परिस्थिति कहते हैं आमको दया करूँ किंतु से सिलेक्टेड होती दीज ऑल आर द सिलेक्टेड कैंडिडेट किंतु तापर से सरकार को भिक मागे वाली परिस्थिति कहते आम रिजल्टा निश्चित काढ़ु कारण हाईकोर्ट रे बहुत सारा केस पड़गले आप विश्वास करें हाईकोर्ट 10 ରୁ 15 केस पड़ सारे आपको देखेबी तापर देखो इफ एनी प्रॉब्लम टू पब्लिश द फाइनल मेरिट लिस्ट जदि किसी फाइनल मेरिट लिस्ट प्रॉब्लम अच्छी देन अलाउ अस टू सेंड द डेलीगेशन टीम निश्चित जदि आमर किसी प्रॉब्लम अच्छी देन यू विल सेंड द डेलीगेशन टीम जहाँद्वारा कि आम आलोचना करवा कारण डेमोक्रेसी रे गोटे जिनस आलोचना डिस्कसन इज ए भेरी गोटे इंपोर्टाट मीडियम डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स ताले प्रॉब्लम उपर डिस्कसन करवा कौन कौन प्रॉब्लम्स होइछि वी सेल ग्रेटफुल टू यू जदि आम डिस्कसन करिपारछन ताले आम ग्रेटफुल हवा आपण मानक जो जिनसटा पाए आम ग्रेटफुल कि आपण रेस्पॉन्स ठीक दउछन जहाँद्वारा कि आम परवर्ती मुहूर्त में मोटिवेटेड हबू तेन प्लेस आप देखो भुवनेश्वर 15 फेब्रुआरी 2026 ताले 15 फेब्रुआरी काली शिवरात्रि थिला शिवरात्रि गोटे चरम निष्पत्ति नहीं पिलाने जोटा एलटीआर ऑफिस आगे आमरण अनशन करने तेन यूर फेथफुली एलटीआर आर्ट्स ओडिया एंड हिंदी संस्कृत एस्पिरेंट ताले एटा आपण मानकर गोटे PM सुधा जदि न आसुची ताले आपण मानकर आमरण अनशन हम तेन आपण मैंने जो मैंने भुवनेश्वर नहांती आपण मैंने करेंगे कौन सेटा भी आपण गोटे गुरुत्वपूर्ण जिनस कारण आप खाली घरे बसी खाली मोबाइल देखीदे हेनी जे आम कौन कर कार्य पंथा चलती
ଆପଣଙ୍କର ବି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ନିଭେଇବା ଦରକାର କାହିଁକି କାରଣ କେବଳ 200-300 ଛୁଆଙ୍କ ଭରସାରେ ଆପଣ ଏଲ୍ଟିଆର୍ଟାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବେନି ଏଲ୍ଟିଆର୍ ଯଦି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ନିଜର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଯଦି ସେ ପିଲାମାନେ ରାତି ଦିନ ଖଟୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଜିଟାଲି ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଏତିକି ଆପଣମାନେ ଜିମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଲେଟରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ସେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆମର ଲିଙ୍କରେ ପଠାଇଦେବେ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଦେବି ଜିମେଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରେସରରେ ପଡ଼ିବ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଅଲରେଡ଼ି ଇନ୍ ପ୍ରେସର ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ପ୍ରେସରରେ ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ପିଲାମାନଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମେଲ୍ରେ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ୱିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଓଏସ୍ଏସ୍ସି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବ ନା 100ଟା ନହେଲା ନାହିଁ 1000ଟା ମେସେଜ୍ ଯଦି ଗଲା ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତା ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ରହିବ କି ଏତେ ପିଲା ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓରଟା ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ହେବ କାରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ପୁରା ଏଇଖିନା ମାନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯେମିତି ମାନ୍ଦା ଭଳିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓରରେ ପୁରା ଠପ୍ ହେଇଯାଇଛି ଯେମିତି ପୁରା ଅହଲ୍ୟା ଯେମିତି ପୁରା ପାଷାଣ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ସେମିତି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓରଟା ଠପ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ୟାର ସୁଯୋଗ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ପିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ବହୁତ ସାରା କେସ୍ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ବହୁତ ସାରା କେସ୍ ଆପଣଙ୍କର OSSC ପାଇଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ପାଇଁ ତ ବିଭିନ୍ନ କେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଡ଼ିଛି ପାଖାପାଖି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ 32ଟି 33ଟି କି 34ଟି କେସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଛି ତ କେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଦ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ କେଉଁଠି DSCକୁ କେସ୍ ହେଇଛି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କେତେ ସାରା କେସ୍ ହେଇଛି ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ସାରା କେସ୍ ହେଲାଣି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଭାବି ଶିକ୍ଷକମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ମେଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଡିଜିଟାଲି ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଫିଜିକାଲି ଆପଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ନ ହେଉଛି ମାନନ୍ତୁ 32ଟି କେସ୍ ଯଦି ପଡ଼ିଛି ଯଦି 32ଟି କେସ୍ ଯଦି ଚାଲିଲା ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ଭଳିଆ ପଳେଇବ ଯଦି କେସ୍ ଯଦି ଏମିତି ଚାଲିବ ତାହେଲେ ଯଦି 2-3 ବର୍ଷ ପଳେଇବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜଏନିଂ କେବେ କରିବେ କାରଣ ଏଇଟା ବି OSSC ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେତେ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଆମେ ଲେଟ୍ କରି ଚାଲିବା ସେତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ୍କୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବେ ତେଣୁ OSSC ମଧ୍ୟ এই ଜିନିଷର ଡେପ୍ଥକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ନା କି କେବଳ ସେ LTR ଏକ୍ଜାମ୍ କରୁଛି ହଜାର ଏକ୍ଜାମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଏଜେନ୍ସି ଗୋଟେ ମାନେ ରେସ୍ପେକ୍ଟଫୁଲ୍ ଏଜେନ୍ସି କିନ୍ତୁ LTR ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ଡେଲିଗେସନ୍ ଟିମ୍ ଡାକିକି ଆପଣ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ନ ହେଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ହୋଇପାରିବ ତ ଦେ ହେଭ୍ ଦ ରାଇଟ୍ସ କାରଣ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରାଇଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ 9ଟା ହେଲା 10ଟା 11ଟା 12ଟା ଗୋଟେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଅଛି ଆପଣ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ମେଲ୍ କରନ୍ତୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଏଇ ମେସେଜକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ OSSC କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରେସର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଶା ରଖିବା ଏଇଟା ବାହାରି ଯାଉ ତାପରେ ଯଦି ନ ବାହାରିଲା ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭିଡ଼ିଓର ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।